السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بجميع متتبعي قناة محمد الفيلالي. إذا اليوم إن شاء الله غادي نصحوا هاد التمارين الخاصة بالسنة الأولى إعدادي مسلك دولي استعدادا للفرض المحروس الثاني، علوم الحياة والأرض. إذا نبداو بالإكزercice 6. Le document suivant représente le système digestif d'un lapin domestique. صحيح. اذا هذه الوثيقه كتمثلنا الجهاز الهضمي بالنسبه لواحد الارنب اليفه. اذا relier le nom de chaque organe au numéro approprié. Donc on a les appendices هي الزائده، ثم l'œsophage يعني المريء، ثم l'intestin gris والمعي الدقيق le grand intestin يعني المعي الغليظ. Donc le numéro 1 c'est l'œsophage, le numéro 2 c'est le grand c'est le grand intestin, c'est le gros intestin. Le numéro 3 c'est l'intestin grêle et le numéro 4 c'est l'appendice هي الزائدة الدودية. Donc par suite vous affichez le résultat. Ça, donc on a 1, 2, 3. Donc c'est les constituants de l'appareil digestif. Ça y est. Donc 1 c'est l'œsophage, 2 c'est le gros intestin, 3 c'est l'intestin grêle et 4 c'est l'appendice. Ça y est. Donc maintenant on va passer directement à l'exercice 7. Ça y est. Pour continuer la correction d'ici exercice là. Ça y est. Donc par suite on va commencer l'exercice 7. Ça y est. Donc voici les constituants de l'appareil digestif. Donc elle veut connaître. Ça y est. Donc on a l'œsophage, on a l'estomac. Après l'estomac, on a l'intestin grêle, l'appendice et le grand intestin. Maintenant, on va commencer l'exercice 7. Donc, le document suivant représente l'appareil respiratoire chez l'homme. يعني أن هذه الوثيقة كتمثلنا الجهاز التنفسي عند الإنسان. Donc, relier par flèche le nom de chaque organe au numéro qui lui convient. يعني غادي نربطو كل سهم بالاسم المناسب لكل عضو. صحيح. Donc, voici l'appareil. Sur à gauche, on a l'appareil respiratoire. Donc, on a 4 numéros de 1 jusqu'à 4. On a le 1, on a le 2, le 3 et le 4. Donc 1 c'est quoi? Est-ce que le trachée هي الرغمة، la branche يعني القصبة، alvéole pulmonaire يعني السنخ الرئوي، branche كتعاود عندنا في B و B D يعني branche، ثم branchiole القصيبة، et on a F c'est le grand intestin يعني المعي الغليظ. Donc 1 c'est quoi? Donc 1 c'est la trachée. Donc 1 c'est la trachée, le numéro 2. Et donc chaque trachée se divise en deux branches. Donc c'est la branche. Et on a 3. Chaque branche se divise en plusieurs branchioles. Donc 3 c'est branchiole. Et 4. Chaque branchiole se termine par des sacs alvéolaires. Et à l'intérieur de chaque sac alvéolaire, on a des alvéoles pulmonaires. Donc 4 c'est alvéole pulmonaire يعني السنخ الرئوي. دونك الا قلنا لك شنو هو المسار اللي كيتاخد الاكسجين فاش كيدخل عبر الشهيق. دونك on a la bouche ou le nez, après la trachée les branches, après les branches on a les bronchioles, et après les bronchioles on a les sacs alvéolaires, et après les sacs on a les alvéoles pulmonaires. Et par suite cet oxygène elle va passer directement au sang. dans l'os يعني غيمشي للدم، يعني من السنخ الرئوي غيمشي مباشرة للدم.
صافي باش يزودوا الدم مباشرة، غينقلنا داك الأكسجين غنقلو مباشرة إلى مختلف أعضاء الجسم أو إلى مختلف خلايا الجسم. Ça y est. Donc maintenant on va passer directement à la dernière exercice, c'est l'exercice 8 يعني التمرين الثامن. دونك في التمرين الثامن قال لك compléter les espaces vides avec les mots suivants، يعني غادي نملؤوا الفراغات المناسبة اللي كاينة في النص بالكلمات التالية. دونك عندنا الكلمة الأولى هي لو ديوكسيجين يعني الأكسجين. عندنا الكلمة الثانية ليكسبيراسيون يعني عملية الزفير. وعندنا لانسبيراسيون يعني عملية الشهيق. ثم عملية أو الكلمة الرابعة هي لو ديوكسيد دو كربون يعني ثنائي أكسيد الكربون. دونك نقراو النص بعدا. دونك لي موفمون ريسبيراتوار سو مانيفيست باغ يعني الحركات التنفسية تتمظهر باغ فراغ au cours de laquelle l'air riche en فراغ passe au poumon et par ثلاث نقاط أو فراغ au cours de laquelle l'air riche en فراغ est rejeté. Ça y est. دونك قلنا نعاودو نقراو باش نعمرو الفراغات بما يناسب. دونك les mouvements respiratoires se manifestent par exemple inspiration, ça va, par inspiration au cours de laquelle l'air riche en. دونك حنا كنعرفوا ان في عملية الشهيق كنتزودو بالأكسجين. ديوكسيجين passe au poumon يعني كيمشي للرئتين passe au poumon et par expiration au cours de laquelle l'air riche en dioxyde de carbone est rejeté يعني خلال عملية الزفير كنطرحو ثنائي أكسيد الكربون تنطرحوها في الهواء يعني في الوسط الخارجي. حنا كنعرفوا أن الإنسان كيقوم بتبادلات غازية تنفسية ما بين الوسط الهوائي وما بين الجسم ديال الانسان. صحيح. دونك وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا. اذا كنشكركم دائما على المتابعه ديالكم. اذا الى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله. اذا مع السلامه. محمد الفيلالي يحييكم في فيديو مقبل بحول الله. صحيح. دونك اللي يحتاج شي حاجه ما ينساش انه يرسلنا في لي كومونتير وان شاء الله غادي نجاوبوه في القريب العاجل. وما تنساش انها تبارطاجي هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالك وتوضع لي لايك باش تدعم الفيديو يوصل لاكبر اكبر عدد. الى اللقاء.